So yun guys, magandang araw guys. Time check 11:20 guys. Tayo mamamaalam dito guys sa buhok natin guys. Ayan. Itim natin na buhok guys. Gusto ko siyang i-bleach guys. Yung kulay puti. Kaya sana. Ayan guys oh. So, yun. Abang-abang tayo guys. Tara. Abang-abang. So, yun guys. Magandang araw guys. Good morning. Handa na tayong mag-publish ng buhok guys. Kasi gaya ng sinabi ko sa live ko na gusto kong magkulay ng puti sa buhok. Kaya lang sabi ng kaibigan ko guys, hindi daw pwede kapag hindi na i-bleach. Dapat i-bleach daw muna yung buhok bago magkulay ng puti para kumapit. Kaya yun, bili tayo guys ng bleach. Tara. Gusto ko guys yung mura lang. Siguro nasa 50 pesos o 30 pesos na nandun lang guys. Yung price niya, mura lang. Ayaw ko ng mahal. Kaya tara guys. Kunti lang naman yung kailangan natin guys kasi hindi naman yung buhok natin. Ang tawag ba doon? Malalaki po yung layer ng buhok natin guys. Malalaki sila. At saka hindi siya masyado makapal. Sakto lang. Tara guys, samahan niyo ako guys. Bili tayo guys. Yung mga mura lang. Tara. Yan guys, nandito na tayo guys. Ito guys oh. Yan. Yung price niya 35. Yan, 35 yung price. Siyempre, ito yung partner niya. Yan. Pero guys, 6 lang ito guys. 9 ito guys. 9. Pero dito tayo sa 12. Yan, 12. Balik natin to. Tapos ito guys, yung white color. Ito yung kunin natin. 55. Yan guys, 55 yung presyo niya. At saka ito 35. Sapat na. Ito guys, matapang to guys. Kaya panigurado isang ito. Tapos siguro dalawang ganito. So yun. See guys, kita-kits tayo maya guys. Yun guys, tapos na tayo guys, kaya bayaran na lang. Diba? Shout out mo dahil sa inyong mga amiga nga sabaan. Ay, shout out. Yeah, picture me a bit. Shout out guys. What's up? Yan ako sa naman. Gani mo video ka na. Ito ang PS. Ay. Bawa pa yung cashier diri, bawal ang dili. Video? Mo na mong cashier diri ha. Oh. Airplane ko pa ha. Paisa. Shout out. Kasereb ko. Guys, katong game mo na tong video gahapon guys nga sabaan. Mo ni daw. Mo ni kay Hana. So, tara guys, tapos na tayo guys. Yun guys, nakabili na tayo guys. Ito guys, isang sashi at dalawang Bremod. Ano guys, 12 siya guys, dalawang 12. Saka isa nito 35 pesos lang to guys. Ito mura lang din guys. Siyempre mahilig tayo sa mura eh. Kaya yun, siguro gawin ko isang ganito, dalawang ganito. Kasi nga sabi kaya gawin ko kasi para maging light yung buhok natin, ubusin ko itong isa gamit ang dalawang ito guys. Yan, pakita ko sa inyo yung resulta guys. So good luck sa hair natin guys. Giatay. Tingnan na to guys. Kani.
Siya nga pala, pakita ko sa inyo yung kulay na gusto ko guys. Wait lang guys. Ayan siya guys. Ayan. Ito yung nabili natin guys. Natagalan tayo doon guys kasi yung mga staff doon guys makukulit. Pero ang ganda nila guys. Lahat sila guys. Ito sila guys. Ayan. Purong magaganda yan. Ito yung nabili natin guys. Ito yung kulay na gusto ko. Puti. Gusto ko yung puti. Kasi hindi ko alam pag ginamitan nun guys. Kasi bleach yun guys. Magbi-bleach tayo. Kasi may nagsabi kasi sa akin guys na hindi daw ito kakapit kapag hindi naka-bleach yung buhok mo. Kaya good luck sa hair natin. Itong gamitin natin. Ang kulay. So sige. Tara guys. A 1 million liter. So yun guys. Abangan nyo guys. Tara. I-bleach natin yung buhok natin guys. So, kita-kits. So yun guys, nilagyan na natin guys. Yan. Nagkukulay na siya guys. Nagla-light na siya guys. Yan, nag-light na siya guys. Klaro ba guys? Yan siya guys. Light na siya guys. Mamaya guys, pakita ko sa inyo guys yung tapos natin siyang badlawan guys. Bababad ko lang siya ng 30 minutes guys. 30 minutes lang. Ayos na to. Gawa nga na matapang yun guys. Yun guys, ang galing guys. So, itong ginamit natin guys. Yan. Mura lang ito guys. Napakamura. Yan guys oh. Yan na siya guys. Ito yung ginamit natin guys. Sa murang halaga. Yan guys, highlights na siya guys. So, kita-kits tayo mamaya guys. Katapos natin itong bandawan guys. Tara. Hello. So yan guys, tapos na tayo mag-blitz guys. Ito yung kinalabasan guys. Ito yung kinalabasan guys. Galing. Yan siya guys oh. Shoutout sa mga nag-iilis dyan. Yun guys, kailangan muna natin ipahinga ito guys. Saka natin gamitin ito. Siguro mga 3 days. 3 days lang siguro guys. So, ayan guys. Pagkatapos ng 3 days guys, kulayan natin. Ito yung pangkulay natin guys. So, shoutout tayo ngayon guys. So yun guys, shoutout kay Daniel Suawan ng Tamayong. Shoutout siya idol. Shoutout din kay Ginaline Andred. Shoutout. Shoutout din kay Tamara P. Vlog. Shoutout idol. Shoutout din sa lahat ng staff ng Hilin Mountain Resort ng shoutout din guys kay Mali TV Vlog. Shoutout idol. Shoutout din kay Mana Kabilis Mix Vlog. Shoutout. Hazel Channel. Shoutout. Agnes Ordinario. Shoutout idol. Shoutout din kay Prexy Joy Lisada. Shoutout. Dimple Sakura. Shoutout. Princess Priya. Shoutout idol. Lutis Vlog. Shoutout. Ati TV Vlog. Shoutout. Shoutout din kay ang Sakura Family ng Japan. Shoutout idol. Lara Paris Vlog, shoutout. Manang Bid Channel, shoutout idol. Shoutout din kay Boy Mang Lalakbay, shoutout idol boy. Shoutout din kay Constant TV.
Shoutout kay Uncle Sam, shoutout idol. Mix Vlog, Uncle Sam Mix Vlog, shoutout. Shoutout din kay Kyle Castro, the drummer boy, shoutout idol. Nuli Ramos, shoutout. Shoutout din kay Jean Mix Vlog, shoutout idol. Shoutout din kay Philippine Single Mom, shoutout. At saka kay Single Mom in Japan, shoutout idol. Shoutout din sa KEC. Pinagbilihan natin dito guys. Sa KEC. Located at Villapuerte Street, Kalinan, Davao City. Shoutout sa lahat ng staff dyan. Thank you. Yan, ito na. Ito na guys. Yan o. Pagpahingahin natin ito ng 3 days guys. Saka natin kulayan ng puti. So, kita kits. Thank you for watching mga idol. Bye bye and peace out.